Magkano kilo ito, Brad? 140 lang yan. 140. Ito yung laot. Pusit laot. Ito, 180. anong pala ito? Tulingan. Tulingan, bilugan. 180. 180 lang yan. Ito, 100. Galungbong. Fresh na fresh. And then this one also. Ba't mahal yung isa? 140. Bilugan yan, bilugan. Bilugan. Pag malapad, 100 lang. 100 lang, babae. 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 Ito, ano isda ito? Langit. Banggit. Magkano kilo nito? 240, huling baklat. 240. Huli ng baklag. Ito, Salay. salay. Magkano tong salay? 260. Ha? 260. 260. Ayan mga kaya, fresh na fresh yung isda dito sa Palawan. Ayan. Ito yung kaibigan kong tindero na handsome. Hi handsome boy. Yun o. Ayan. Pili lang po. Tabain, ma'am.